आम्ही त्यांना वरां सगळं सांगता आमकां ते धंदो करता म्हणून प्रॉब्लेम काय ना, पण आम्ही सांगला जेन्ना तुमची दुकानां तुमकां मर्यादेन तुम्ही तुमचें काम करा, ती सगळी रस्त्यार येता आनी लोकांक हांगा चलपाक त्रास जाता. आमकां कितलेशेच कंप्लेनी आमचे जे जाणटे सिनियर सिटीजन आहा तेंच्यांनी लेटरां केलेली आहा. बरे बरे लोक आमचे गोंयकार बेजारता कितें चलता म्हणून सारकें ना, मार्केटात येवपाकूच येता. पूण हांकां आमी समजयलें बाबा तुमकां खंय तरी पोटा पाण्याक तुमी खंय लागल्या बरें काम करता जाल्यार तुमी तुमच्या मर्यादेन रावा म्हणून तांकां सांगल्यार 4 आतां शेनवारा येयल्लो हांव, पूण ते सुदारपाचें नांव काडना. प्लास्टीक काडलें जाल्यार परत बांदतात. म्हणून आतां प्लास्टीक पिनून काडलेली आसा. सगळ्यांक सांगला 3-3.5 भितर तुम्ही कितें तुमचो दुकान आसा, तुमचें खंय हें आसा तितक्या पुती रावा. चड भायर जाल्यार फूल सगळे वीथ तुमचो स्टँड आनी सगळे भाजी उखलून व्हरतले. आमी शेनवारा आमी भाजी उखलून येयल्या आयतारा सुमार, आनी आमी ओल्ड एज होमाक दिलेली आहा बोकमालो. म्हणून आतां सांगला आतां आमी हाडटना तुमकां तुमी बरे भशेन रावता जाल्यार बरे भशेन कोणाकूच ना. स्टेट लायन जितली मार्केट आसा तितली सगळी आपल्याच्या मर्यादेन रावपाचें. 1 लायन 2 लायन ना, ती 1 लायनी 2 लायनी येतात. ते आमच्या पयलीं कावन्सिलरांनी केलेले ते 1 लायन 2 लायन. हांवें सांगलें 1 लायनी नाका 2 लायनी नाका. दुकानां आसा दुकानान रावा, दुकानान रावपा नाका, दुकानां मोडा आनी भितूर रावा. ते कितें ते एक्सक्यूज आयकून आमकां ईट येयलेली आसा. आमी म्हणटा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना, पूण लोकांक वास्कोकारांक बरें मार्केट जाय, लोकांक येवन भोंवपाक जाय, बरे भाशेन भाजी घेवन वचपाक जाय. म्हणून तांकां जागो जाय. खंयसर तुमी कितें करतले बुरशाकिरी म्हणून हें चलपाना म्हणून सांगलेलें. आतां स्पेशली येयला हांव तांकां 3:30 मेरेन सांगला तुमी सगळे तुमचे आहा ते भितर घालपाचे. पण ही ड्रायव्हर चालूच आसले ड्रायव्ह ही ड्रायव्ह आतां कंटिन्यू चालू आनी हांवें स्पेशली आमच्या मार्केटवाल्यांक सांगलें ह्याच एरियान तुमी भोंवा म्हणून. खंयचेय कोण उलयता ताका आनी सांगपाचें ना, भितर घालून सांगपाचें ना, उखल आनी हाड सांगून थकलेले आहा. कोणूच आयकना. म्हणून आज स्पेशल परत सेकंड टायम हांव येयल्लो. जे प्लास्टीक लागले ते मार्केटच बुरशी आसता. सगळ्यांची बरी दुकानां आसा, अशें काय ना बाबा कोणाक त्रास जाता. सगळ्यांक सांगला धंदो करा, तुम्ही गरीब असो कोणी असो पडटा मर्यादेन राव. इतलें सांगता बाबा आमकांय प्रॉब्लेम काय ना, लोकांकूय प्रॉब्लेम. जेन्ना लोकांक प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमकां मागीर हांगा येवंक पडटा.